ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् चतुर्विंशतितमं दशकम् प्रह्लादचरितवर्णनम्। हिरण्याक्षे पौत्रीप्रवरवपुषा देव भवता अते शोकक्रोधक्लपितधृतिरेतस्य सगजः हिरण्यप्रारम्भः कसिपुरमरारातिसदसि प्रतिज्ञामातेन तव किल वधार्थं मधुरिपो विधाधारं घोरं सकलु तपसि त्वानचिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनम् वरल्लब्ध्वा तृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदम् परिक्षुन्धन्निन्द्राधगरत जीवन् त्वामगनयन् निघन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टोऽन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा न धनुच्चैस्तत्राप्यखिलभुवनान्ते च मृगयन् भियायातं मत्वा सकलु जितकाशी निववृते ततोष्य प्रह्लादः समजनिसुधो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणिर्हतिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्य शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यन् तव चरण दास्यन् निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षच्चिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासा विधमिदमभद्राय दृढमित्याप्तपाकुर्वन् सर्वम् तव चरण भक्त्यैव ववृधे अधीदेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टे ततनये भवद्भक्तिवर्यामभिगदिति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सगजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादसरणे सशूलैराभिद्धस्तु बहुमतितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशनगराहारविदुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यगः यगः परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत ततस्तङ्गाविष्टः जनकः गुरुप्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरुश्चा सान्निध्ये स पुनरुनुगान्दैत्यधनयान् भवद्भक्ते सत्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकिरमखिलं त्वस्तुति परं वृषान्धः प्राहैनं कुलगतकस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगदां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति सकलमिति धीरोऽयमगधीत् हरे क्वासौ सकल जगतात्मा हरिरिति प्रभिन्धे प्रभिन्धेष्मस्तम्भं चलितकरवालोदिति सुदग अतः पश्चात् विष्णो न हि वधुतुमीशोऽस्मि सदसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितवर्णनं नाम चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ पंचविंशतितमं दशकं नरसिंहावतारवर्णनम् स्तम्भे
यतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाभूत्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्भः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यं भोजभूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासम्रम्भिनिस्तम्भतः सम्भूदन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारौ वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फुर्जत्पवलोग्ररोम विगसत् वर्ष्मा समाजृम्भताः तप्तस्वर्णसवर्णघोर्णतधिरूक्षाक्षं सटाकेसर प्रोत्कम्भ प्रणिकुम्भिताम्बरमहो धीयात वेदौ वपुः व्यातौ व्याप्तमहाधरी सकमुखं खड्गोग्रवल्घन्महाजिह्वा निर्गमदृश्यमानसुमहा दंशायुगोष्ठामरम् उत्सर्पद्वलिभङ्गभीषणहनु ह्रस्वस्थवीयस्तरग्रीवं पीवरदोस्तदोद्गतनखग्रूरां सुदूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घिगनागनोपमगनप्रध्वाननिर्धावितस्पर्धालुप्रकरन् तन्नारसिंहौ वपुः नूनौ विष्णुरयन्निहन्य मुमुदि भ्राम्यद्गदाभीषणं दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्धमधृता दोर्भ्यां पृथुभ्याममुम् वीरो निर्गलितोऽथघट्कफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोऽध्यतन्त्वामहो भ्राम्यन्तन्धितिजाधमं पुनरपि प्रोत्गृह्यतोऽभ्याञ्जवात् द्वारे थोरुयुगे निपात्य नकरान् व्युत्काय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नदिगर्भनिर्भरगलत् रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायं पायमुधैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमासु रक्तलहरी लिप्सिक्तोर्णमद्वश्मनि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीं चाकाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्भुधिकुलौ व्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्पत्कचरं चराचरमहो दुष्टामवस्थां दधौ तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्ध्रमालाधरं त्वां मध्ये सभमिद्धकोपमुषितं दुर्वारगुर्वारवम् अभ्येतुन्न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे सर्वविरिञ्च वासवमुखा प्रत्येकमस्तोषत भूयोऽप्यक्षदरोक्षधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वङ्करमस्य मूर्ध्नि समधा स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते नितवरल्लोकाय चानुग्रहम् एवन्नाटितरौद्रचेष्टित विभो श्रीतापनीयाभिधस्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन्नत्यन्तशुद्धाकृते तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् प्रह्लाद प्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतार वर्णनं नाम पञ्चविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते।